guys, for this video, nagulad ko og Great School Breakout. So, karon ko nga po nakadula guys kay klase pagabuntag. So, kagahapon wako ka vlog, wako ka dula kay busy ko sa school. So, let's go magdula ta. Okay, let's easy. Anang jud. Easy jud ta kay mo na akong pinaka-favorite. Oh my gosh. Okay. Ala natulog dag si Uncle. Uncle, mata na. Kay mag-ano pa ta. Okay, let's go. Tara na kay labi ako isa lang ka Uncle kay kuan. Kay bugbog mo na akong kuan akong classmate. So, may skip na diri gibugbog ko akong classmate kay bisag principal ko niya ro kay gani natulog pa siya. Timing po na natulog siya kay wait. Nababalintong. Okay, wait. Let's go, come on. Kawa. Pausa man tayo, be. Okay, wait. Let's go. Samok-samok na si Uncle ay. Wait. Sa tabi. Okay, let's go. Okay, bala na si Uncle Dra. Okay. Let's go. Hey, move! Yes, okay. How to skip ang yambot lang. Ito testingon. Okay, let's go. Yes. Okay. Let's go. Hey. Okay. Let's go. What is this? My pressure. Kaya ko nga po nakadala kay klasipag ka punta ko. Skip ako dayon ko kuya wala ba oy? Skip ko dayon guys. Lahat ko may skipan niyo no. Himala. Okay. Ay dapat kailangan tagkauban ani. Yung papahula tayong kaibigan. Ambot lang. Kung naman tayo kaibigan dari akaron. Lar! Sama to ni. Ay, okay. Okay, let's go. Ay, la. Si Uncle, oy. Okay. Let's go. Ay. La, kami naging duwa ng kakuan. Yun sa 2 years. Ang kagyan to, tayo Uncle. Okay, let's go. What is this? Wait, I was a kid. Okay, let's go. Hey, it's so busy. Oh, simple. Busy, okay. Sige, susud si Uncle sa kuha. Sa bala na. Okay, natin katabang. Dapat isunod i-skip, di ba? Na, katabang. Okay, let's go. Saan tayo maagi? Pataka na tagagi dahil bisag lang ito maagi, ano. Okay, madi siya. Madi, okay. Na. Lala ako, sir. Napakagin siya. Napakagin ka, Uncle. Okay, let's go. Naman ko sala niya kay bugbog na ko yung kuan. Ay ang classmate niya ako. Unya mo to. Nako sala niya. Gikugod ko niya unya mo to. Principal ko niya. Oh my gosh. Kay gibugbog na ko akong classmates. To ka di ako karon may skip Uncle. Ito kag kadako ka sa ako. Dealer. Kay ngano? Kuan tabak ka joke. Na. Bye Uncle Pahak. Sir Pahak. Teacher ko. Ano ko siya. Bakit susuko man ka? Iya pagsuko dira. Grabe kay kaka-OA. Okay, how do ko niya skip oy. Hay ko may skip niya. Shish. Okay, let's go. What is this? Okay. Okay, kailangan to. Kailangan to mo Uncle. Okay. Let's go. Okay, pwede siya ma-zoom. Okay, nag-shade build karon kay wala lang. Okay, OA man ta. Joke. Okay, pwede siya ma-zoom. Pwede to na ni mata marchers. Kama ko nakabantay. Okay, let's go. Okay, nag-shades man ako oy. I'm so very cute. Uncle for the cute man ay. Okay. Okay. Let's go. Unless you a fresher. Ska family. Okay, let's click this one. Lumilipad tayo. Oh my gosh. Nabibitay ako na. Okay. Ala! Namamatay ako. Namatay. Oh! Sabi oy, Uncle mang. Okay. Very oy man kayo oy. Okay! OE mo kay koy. Okay, ano ko mahatak ko ba? OE mo ko ba? Yan lang dito mga OR, okay? Ay, okay, kailangan naman i-shoot diyan. Okay, 3 points na sa to. Okay, let's go. 1 point na din. Wala dai. Okay, let's go. Mag 2 points na sa to. Amat lang. Let's go. Okay. 2 points. Hello, wala. Okay, wait. Lang. Okay. Ala, wala. Wait. Okay, start. Okay. Ay, wala. Okay. No, wala. Okay, wait. Mga sub-tired. Okay. Ay! 1 point! 1 point. Amot lang. Masat na point. Ay. 1 point, 3 points. 1 point! Game mo na lagi kukuan. Ano, amot. Game mo na lagi ko islam down ka. Kay gila basketball na ko. Dita, kablok ta. Skip na ko si Uncle kay grabe mo siya ka-uwi ba? Uncle, bye-bye! Kinilakaw na siya. Okay, di siya ka sa kumukukod. Okay, nato siya deal ka skip. Let's go, okay. 1 point ni.
Ay, wala. Okay, 1 point. Okay. Na-shoot siya. Okay. 1 point. A. Di mo na ito islam dunk, ani. Okay, pimintin na ito ginaano. Pa-shoot. Basketball. Basketball. Ah! Bola. Okay, kabalor. Kulang na ko. Okay. Pasasyon na ba sa mga lasers, eh? Okay. Pasasyon na may skip ang mga lasers. Okay, wait ha. Ito ba tayo? Tama ba? Tama ba o mali? Ba't lang? Sama na ako. Sama na ako. Let's go. Ay, lang. Okay, dito. Okay. Wala ba tama? Okay, let's go. Ay, what is this? Mas pressure. Okay, let's go. Ay, marami siya first zone do. Diba naman yan yung first zone? Lo. Kapressure sa first zone. Okay, let's go na. Naawa. Kapressure lagi siya sa first zone. Okay, mag-high tabi. Kanina ako nagdulo po nyo. Buta ka high. Okay, let's go. Okay. Kasi taghatak na rin ha. Nakatak na dito. Taghatak ka hulag. Okay, isang zombie. Zombie. Ala. Okay, words. Wait. Like, love you na yan namin. Hindi na natin zombie kayo dito katarong. Ba't lang eh? Na-stress mo kayo. Ha, OE, nigulaan eh. Yan yung game man eh. OE ka siya nag-game. OE ka siya nadula. Okay, promo play, dyan punta. Mudo! Atak ko! Ma'am. That's pressure. Yan sa barrel. Okay. Now. Okay. Let's go. No, sa bala ko eh. Okay. Sige na ito shagit ba? Mapagod dito atong kawanan ni. Mapagod dito. Sige shagit. Ang awa. Patay punta. Let's go. Lo. Uira kay ko. Hala, uy. Nanangatak man jud ko. Ay, nagipahatak pa man jud ko. Wa ba ko isala? Mo gusto lo. Okay. Okay lang. Sige na taghatak. Katagak. Okay, let's go. Usab. Usab lang tayo. Parang na ito, Nibi. Okay. Okay, let's go. Okay. Tara na. Yeah! Very OE man, Big. Bye. Very OE! Naawa! Siguro ito syagit ba? Awa! Kahit ito naman i-skip. Yang kan! Simple mo ito sa pinakalasan niya. Karong gusto naman kayo eh. Diba, kapresa siya sa first person. Sonsoon lagi. Sonsoon. Okay, amot lang. Anong kapresa? First person. Wow, takabalo. Kaninang gurang ganahan. Amot lang. Oh, karak alert ng shoot. Okay, here, go. Okay. English na lagi ang gano'n dire. Napay Tagalog o Bisaya ba dire? Kasi ay mo it. Sana. Ay mo it daw. Okay. Kung guro ay mo kaon na guro. Mut lang. Baba to. Tawa. Wee! Yes. Ala! Nanatak lagi ko. Apis ng tatato. Wee! Oh! Laon. Syagit. Okay. Pwede ko si Jill. Oh my God! Tauir kay tawa. Sige na taghatark. Nauwi ba eh? Nauwi ha! Uwi ka. Okay. Okay ka. Okay, let's go. Let's go, guys! Okay, plate maka-skip pa tani. Okay, layo na bini. Kanina ba? Ambot lang, Jud! Ambot lang! Yay! Yes! Nandito na tayo, okay. May na-house. Ano na siya? What is this? Ay, nandiyan ko si Uncle la. Mag-rest mi Uncle. Mag-waiting mi ni Uncle. Mag-rest mi ni Uncle. Dito ka, please ako, Uncle. Dito ka pala. Gala, hala. Paspas lagi ako. May music. Ano na music? Okay, wait. Nasa music. Okay. Let's go na, B. Wala nga, Nor. Okay, katawa pa si Uncle. Awa na karon. Mga kabata, da. Let's go. No, ha? Ang gagaban, hagbong si Uncle. Gigabaan. Nagbong, gaba. Gabaan. Gaba, sure. Yes, charot. Grabe ko ano, grabe OA.
Okay, nga race man to diri. Gipahimo lagi tagkuan diri ah. Bata. Kayo bata. Kilos go. Ah! Ala! Nabatay ko. I'm dying. Died. Okay, mausap naman tayo, Bi. Dadi man hatak mo naman si Uncle. Ay, nagbalik Uncle, Bi. Kinahatak naman ka. Pawa na dira. Okay, pawa. Ah! Mantag hatak ko eh. Mantag butagak. Hatak ba? Gaba! Ah, hala, nahatak ko di ko. Ano na, Mi? Ano na, Mi? Kalambot. Let's go. Yan, anin ako, Bi. Okay. Let's go. Ala. Bala ka dira, Uncle. Bala ka dira. Ala, Ime. Grabe kay, oy, ka-uwi. Grabe kay ka-Ime. Ime ra kay ta. Hey. I'm so cute, Purda, cute. Okay, let's go. Mbang hatak. Gaba, ay lang! Kasi na dito katak. Kaming gawa niyan ko sige katak. Karakter. Let's go. Okay. Ah! Okay, yeah. Okay, let's go. Please, watak. Dito dagak. Let's go. Lord! Lord! Let's go, Lord. Let's go. Ah! Uwi kita. Kila. Mata na gasolina. Nah, wait. Maghinahina ta diri bi. Nah. Wala man din sig kon. Helicopters sa Picalasarns. Kung masig helicopters, I'm sorry. Helicopter, amat lang. Hala! Ngapit ang tattoo. Ay, kagrabe, ka-uwi man oy. Uwi mag-sig Uncle Pahak ba? Uncle. Okay, Uncle Pahak. Uncle Pahak. Okay, let's go. Ato na ba siya ron? Bang, buta, gaba. Ay, lah, napapudi ko. Usad sa'yo. Okay. Mas fresha, gaba, bang. Wow! Hala! Kasi di dyan kahagbong. Di magkahagbong ba? Okay, let's go. Sa tabi. Usad siya ako for the cute. Let's go. Okay, gaya lang dyan ko. Palabor. Hatap yung kadagapita. Ala. Sa dapunta ba eh? Sa dapunta. Uwe. Let's go. Okay. Sige na kong katak. Sige na kong kat, sharks. Kabala ka ba na kung anong dulaan niya eh? Okay, magkamdam ta. Let's go. Na, marag diri ako na video itong video na sige na tagka-hatsak. Okay, marag diri ako na video itong video guys. So please enjoy this video. So tomorrow guys. Bye-bye!